Ay, dako na ay. Dili daghan. Dako kay fishman. Ala o. Na diri dungo, charot di ko kakakuha diri dungo. Unya, asa naman to ani? Hapit namin sa Serenity di ay. Tapak na din. Guys. Karangkon na daw. Sa araw na, one day si dari pagawas sa Madini. So, pasulod na sa pantusan di ay. Karangkon na na iki. Nya, daga na pag-fishman diri guys, so. Okay. Dako lang ni mo sa area ni Arangkon. Arangkon Beach, sirado lagi. Nakakagado mo. Ay. Abi na ko gigo. Oh, na dili ka ligo bi oh. Ligo ka diri? Oh, dit ka? Fishman dai na. Pwede man lakad ka. Pwede man kadaya ako maligo. Nanong maning ilang dalan diri guys kay libo luba-lubaon man guys pasensya hira